Louis Vuitton card case po mga madam. Ayan. Louis Vuitton card case or money, paper money lang dito. Ayan, pwede yan. Yan, lalagyan. Para lang sa belt or pwede yan dyan o whatever na gawin nyo. Pwede nyo isabit o. Ayan. Yan, meron siyang sabitan. Card case siya or money, paper money, wallet siya. Ayan. Wala siyang hanash, no flows on the side, no cracks, or whatever, na anong good A, rank A. Okay, the price of the item is 38,000 yen. 38,000 yen, 16,720 or $289. $289, mga madam. For those interested, just PM me or type mine. Next, tuloy-tuloy na natin to. Meron tayo